Here we go, dear Kabir. पुंडलिकाची भक्ती बघून प्रगटले देव महान. आई बाबांची सेवा बघून विटेवर केला विश्राम. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल पांडुरंग घ्या नाम. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल पांडुरंग घ्या नाम. चंद्रभागेच्या तीरी पावन पंढरपूर धाम. To catch a glimpse of Shri Hari Vitthal in Pandharpur, Maharashtra. Vitthal, the Lord who stands on a wheat, meaning brick, waiting for his devotee Pundalik, who is immersed in serving his parents. Amazing! The Lord is teaching us the importance of serving our parents. Yes, Kabir, let's go. पांडुरंग जनाबाई म्हणे देवा बोला अभंग.